ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ପାର୍ଟ 2 ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1455 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1456 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳପଥରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଓଲନ୍ଦାଜମାନେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ, ଡଚ୍ମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଜଳପଥରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ କାଲିକଟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1496 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1495 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କାଲିକଟଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାର ହୋଇ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ କାଲିକଟ ବା କୋଜିକୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପହଞ୍ଚିଥିବା କାଲିକଟ ବା କୋଜିକୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାମୋରିନ୍ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କାଲିକଟ ବା କୋଜିକୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସକ ଥିଲେ ବା ରାଜା ଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜାମୋରିନ୍ଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଲାଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜମାନେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିନାମାର। ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିନାମାର କୁହାଯାଏ। ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ଡେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିନାମାର କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସଦନ ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? 1636 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1623 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ମହାନଦୀ ମୁହାଣସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା ଓ କାସିମବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ହୁଗୁଳି ନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ।
यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी हुगुली नदी कूଳରେ 1690 ख्रीष्टाब्द ईस्ट इंडिया कंपानी बंगरे फोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण करथिले। परवर्ती प्रश्न फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी केबे गठित होइथिला? 1664 ख्रीष्टाब्द 1666 ख्रीष्टाब्द 1667 ख्रीष्टाब्द 1668 ख्रीष्टाब्द। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होइथिला। फ्रांस र सम्राट चतुर्दश लुई मंत्री कलबर्ट पृष्ठपोषकतार 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होइथिला। परवर्ती प्रश्न फ्रांस र विचक्षण राजनीतिज्ञ डुप्ले भारतर केउठारे शासनकर्ता रूपे नियुक्त होइथिले? यार उत्तर चंदननगर। चंदननगर होउची पश्चिम बंगर हुगुली जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न बणिक गोष्ठी संघर्षर भारत रे वाणिज्य करिबा और राज्य विस्तार करिबा पई केउ माने संघर्षर सूत्रपात होइथिले? यार उत्तर इंग्रेज और फरासी माने यार सूत्रपात होइथिले। परवर्ती प्रश्न बणिक गोष्ठी संघर्ष रे इंग्रेज मानकर वाणिज्य दुर्ग एवं फरासी मानकर वाणिज्य दुर्ग केउठारे अवस्थित थिला? यार उत्तर इंग्रेज मानकर दुर्ग मांद्राज चेन्नई एवं फरासी मानकर दुर्ग पंडिचेरी बा पदुचेरी ठारे अवस्थित थिला। परवर्ती प्रश्न भारत रे वाणिज्य करिबा और राज्य विस्तार करिबा पई इंग्रेज और फरासी मानक मध्यरे संघर्षर सूत्रपात होइथिला। एही संघर्ष भारतर केउ राज्यरू आरंभ होइथिला? यार उत्तर कर्नाटक राज्यरू आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न प्रथम कर्नाटक समर केतेरू केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत चलीथिला? यार उत्तर 1740 ख्रीष्टाब्द 1748 ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्रथम कर्नाटक समर चलीथिला। परवर्ती प्रश्न प्रथम कर्नाटक समर कहा कहा मध्यरे होइथिला? यार उत्तर इंग्रेज और फरासी मानक मध्यरे प्रथम कर्नाटक समर होइथिला। प्रथम कर्नाटक समर 1740 ख्रीष्टाब्द 1748 ख्रीष्टाब्द पर्यंत चलीथिला। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार संक्रांत युद्ध यूरोप रे संगठित होइथिला। उक्त युद्ध रे इंग्रेज और फरासी दुई विपरीत पक्ष भावे युद्धर अवतीर्ण होइथिले। तार प्रभाव भारत रे पड़िथिला एवं ताहार प्रभाव रे भारत रे सेमानकर युद्ध होइथिला। परवर्ती प्रश्न शांति चुक्ति अनुଯାयी भारत रे इंग्रेज और फरासी मानक मध्यरे शत्रुतार अवसान होइथिले सुधा हैदराबाद और कर्नाटकर केउ पद पाई सेमाने पुणी संघर्ष रे अवतीर्ण होइथिले? यार उत्तर नवाब पद पाई पुणी संघर्ष रे अवतीर्ण होइथिले। परवर्ती प्रश्न द्वितीय कर्नाटक समर रे इंग्रेज मानकर अनुआर और फरासी मानकर चांद साहेब मध्यरे युद्ध होइथिला। एही युद्ध रे किए निहत होइथिले? यार उत्तर इंग्रेज मानकर अनुआर निहत होइथिले एवं चांद साहेब एही युद्ध रे विजय होइथिले। कर्नाटक नवाब पद पाई इंग्रेज माने अनुआर को समर्थन करुथिबा बेले फरासी माने चांद साहेब को समर्थन करुथिले। फलरे युद्ध आरंभ होइथिला। युद्ध रे अनुआर उद्दीन परास्त और निहत हेले एवं चांद साहेब कर्नाटकर नवाब हेले। परवर्ती प्रश्न हैदराबाद रो सिंहासन रे निजाम पद पाई केउ माननकु युद्ध रे अवतीर्ण कराइथिले एवं किए विजेता होइथिले? यार उत्तर नासिर जंग एवं नाती मुजाफर जंग का मध्यरे युद्ध होइथिला एवं एथिरे विजेता होइथिले मुजाफर जंग। परवर्ती प्रश्न केते ख्रीष्टाब्द रे यूरोप रे इंग्लैंड और फ्रांस मध्यरे सप्तवर्षीय युद्ध लागिथिला? 1758 ख्रीष्टाब्द 1757 ख्रीष्टाब्द 1756 ख्रीष्टाब्द 1755 ख्रीष्टाब्द। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 1756 ख्रीष्टाब्द यूरोप रे इंग्लैंड और फ्रांस मध्यरे सप्तवर्षीय युद्ध लागिथिला। परवर्ती प्रश्न काउंट डी लाली केते ख्रीष्टाब्द सेंट डेविड दुर्ग अधिकार करथिले? 1758 ख्रीष्टाब्द 1757 ख्रीष्टाब्द 1756 ख्रीष्टाब्द 1754 ख्रीष्टाब्द। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1758 ख्रीष्टाब्द
କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ସେଣ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା? 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1766 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପରେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।